ساری کھۄتہٕ بوٚڑ بار گولڈن ایسٹ کیازِ أکِس جماعت کردار تہٕ وۄنۍ ٲسۍ یتھ نہ صرف ہندوستانس منٛز پوٗرٕ برصغیٖرس منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ سُہ چھُ آز یِوان تتھ چھُ آز سراہنا یِوان کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ برطانیہ سامراجن یہِ ڈِسایڈ کوٚر کہِ وۄنۍ ہسا ووت وقت کہ ہندوستانٕکۍ حکمران یِم چھِ وۄنۍ ہسا چھِ اَسہِ یتھ مُلکس خٲطرٕ اکھ فریم ورک کرُن تاکہ یتھ ملکٕکۍ عوٲمی یُس خواہشات چھِ گورنمنٹ کی بنیادی پٮ۪ٹھ بنو تٔمۍ اکھ اہم کردار دِتُن ادا کرنہٕ تہٕ یہِ بنیو اکھ ٲییٖن دِتُکھ 1959 منٛز پتہٕ 2 ؤری 2 رٮ۪تھ پتہٕ آو 1950 منٛز یِہے بہتریٖن تہٕ آییٖن اَسہِ دِنہٕ ییٚتہِ آیٖنس منٛز آو سمٲجی اعتبار اقتصٲدی اعتبار اکھ ڈِوِجن آف پاورز بناونہٕ کہ کِتھ پٲٹھۍ کرن ریاستہٕ تہٕ مرکز کِتھ پٲٹھۍ کرِ پانہٕ ؤنۍ یتھ ملکس برونٛٹھ پکناونٕچ کوٗشش کیٛاہ پرویجن آیہِ بناونہٕ کہ ییٚتٮ۪تھ مرکزس ضروٗرت چھِ طاقتور بننٕچ تتٮ۪تھ آیہِ مرکزس دِنہٕ اختیار ییٚتٮ۪تھ ریاستن ہٕنٛز خود مۄختٲری چھِ ضروٗری تتٮ۪تھ آیہِ ریاستن ہٕنٛز خود مۄختٲری یتھ منٛز مختلف پہلو چھِ یتھ منٛز یہِ چھُ کہِ اگر ہسا سٲنۍ ایمپلایمنٹ تتھ کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ کٹیل أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو بے روزگٲری حل أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو روزگارٕکۍ موقعہٕ پٲدٕ مختلف پاورس آیہِ تقسیٖم کرنہٕ تہٕ أتھۍ ضمنس منٛز گوٚو پتہٕ 1963 منٛز اکھ اہم کیس یُس ہندوستان کہِ تٲریٖخ منٛز تیُتھ اکھ کیس چھُ یُس اکھ لینڈ مارک ججمنٹ بنے سُہ کیس چھُ یس بہٕ تۄہہِ حضراتن نِش بیان کرُن تتھ چھِ ونان کیسوا نندی بھارتی کیس ورسز کیرلا آف سٹیٹ آف کیرلا تٔمۍ ترٛٲو فاؤنڈیشن تٔمۍ ووٚن دوٚپُن یُس ہسا یہِ آیٖن چھُ یہِ ہسا امیُک پریم امیُک بنیٲدی سٹرکچر ہسا یی نہٕ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چینج کرنہٕ کِہیٖنۍ سُہ کیٛاہ اوس سُہ بنیٲدی سٹرکچر سُہ اوس ہر أکِس یی پنُن پنُن حق دِنہٕ اقتصٲدی اقتصاد برطانوی سامراجس منٛز سپدیمٕژ ٲس بنیٲدی مقصد اوس تمہِ کیسُک کہِ ییٚمہِ یپور ہسا یی نہٕ یہِ چیٖز کرنہٕ سُہ کیس بنیو یِنہٕ والٮ۪ن نسلہٕ خٲطرٕ ہندوستانس منٛز فاؤنڈیشن تاکہ ہندوستان کی ترقی ہندوستان چہِ بہبوٗدی خٲطرٕ رجا اڑائی جا رہی ہے مگر حق کی بات حق ہے کانسٹیٹیوشن ڈے بنو تمہِ ساتہٕ آئی سۄ اکھ کتاب لیکھنہٕ بی آر امبیڈکر تمہِ ساتہٕ یُتھُے مُلک آزاد گوٚو یہ 1959 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مُلک آزاد گوٚو یعنی اکھ کتاب آیہِ لیکھنہٕ یِم قانوٗن ہسا ٲسۍ برونٛہہ کُن پکناوو یِم قانوٗن سۭتۍ لوٗکھ تہِ روزن پُرسکوٗن مُلک تہِ روزِ پُرسکوٗن ترقی گژھِ ژۄپٲرۍ گژھِ ترقی کانسٹیوشنُک فٲیدٕ تُلن سٲری لوٗکھ عوام تُلہِ امیُک فٲیدٕ مگر آز یِمو 10 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ ینہٕ پٮ۪ٹھ بی جے پی آیہِ تٔمۍ دیُت اتھ کانسٹیوشن ڈییس کُن کانٛہہ کوٗشش کرُن کہِ زیادٕ سے زیادٕ ہٹاوو یہِ امیُک اختتام کرو مگر چوٗنٛکہِ کانگریس چھِ ڈٔٹِتھ تُہۍ چھِو اکثر وٕچھان کہِ راہُل جی کِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ کِتاب ہٮ۪تھ پکان ہاوان چھُ لوٗکو یہِ تھٲیِو یاد اصلی کانسٹیوشن چھُ یِہے یِم ہسا گژھنا یہِ مٹاوُن تاکہِ یِم کرہن پنٕنۍ بربٔریت مگر تہِ دی نہٕ کانگریس کرنہٕ کِہیٖنۍ اس لیے چھَس بہٕ سارنٕے اَمہِ دۄہ مُبارکباد اِوٕن میٖڈیا والٮ۪ن تام دِوان مُبارکباد سٲرسٕے ہندوستانس دِوان مُبارکباد باقٕے وسلام ہماری سیوا دل کے ہیں آج ہمارا کانسٹیٹیوشن کا 75واں دن منا رہے ہیں یہاں پر اور ساتھ ساتھ ہی آج ہمارا بی آر امبیڈکر صاحب کا 133واں برتھ اینیورسری بھی ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمارا ہندوستان کا امپورٹنٹ ڈے ہے جس کانسٹیٹیوشن کو ہمارے پچھلے 10 سالوں سے اتنی بری حالت ہوئی ہے کہ خصوصاً اس کانسٹیٹیوشن کو اگر کوئی پرابلم آئی ہے وہ خالی ہمارے جموں کشمیر کو آئی پوری ہمارے کو اس کانسٹیٹیوشن سے ایسے رائٹس ملے تھے کہ آپ کبھی بھی اٹھ کے کچھ بھی اپنے جو آپ کے ایشوز ہے آپ کا سویدھان ہے آپ کیا کیا بول سکتے ہیں آپ اپنے رائٹس کو بول سکتے ہیں آپ اپنے رائٹس کو مانگ سکتے ہیں لیکن کہیں بھی اس کانسٹیٹیوشن کو خالی یہ ہمارے جو بھاجپا سرکار ہے انہوں نے اس دن کو ایک نام کے لیے
दिन रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने संविधान को पूरी दचियां उड़ा। हम आज इस दिन पे उसी बाबा साहब को याद करते हैं और अब इसी कांग्रेस हेडक्वार्टर से मैसेज देना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे गृह मंत्री है, उनको बताना चाहते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हिंदुस्तान का आईना है, ये गरीबों का हक मांगने का है, हर देशवासी को मांगने का हक है, हर एक राइट्स के अपने राइट्स लेने के हक है। लेकिन आज के दिन के आज हमें वो दिन, वो बाबा साहब की वो कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की हालत क्या कर दी है हमारे देश को। अगर आप हाल ही देखा गया जो हमारे हिमाचल में कि हमारे इसी जम्मू कश्मीर के एक नौजवान को बिजनेस करने वाले जो वहाँ जाते हैं, गरीब लोग यहाँ से जाते हैं, तो वहाँ आरएसएस लोग निकल के उन हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ कितना बुरा हाल करते हैं और उनको तंग करते हैं और कभी कभी कहते हैं जी जय श्री राम बोलो जी अगर आप हिंदुस्तानी हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम इस हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, ये कश्मीरी पूरे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कश्मीरी हिस्से हैं हिंदुस्तान के, लेकिन हमसे ये उम्मीद फिर ये लोग ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन आज इसी दिन को हमें याद आता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को यही भाजपा वाले, यही आरएसएस वाले इस दिन को कि इनको खाली बोलने के लिए है, बताने के लिए है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, लेकिन इसको ये लोग इस दिन को मानते नहीं हैं। इस देश को इन्होंने बांट लिया है, हिंदू मुस्लिम को बांटा है, सिख ईसाई को बांटा है। लेकिन आज हम इसी दिन के लिए, आज दिन को याद करते हुए हम इस मैसेज देना चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम एक नेक नीति से और भाईचारा को रहकर इकट्ठे चल के हम इस दिन को याद करके आगे चलें।